हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएस स्टडी। आज क्लास रे ओडिया ग्रामर पढ़ा जोटा कि टॉपिक ना होची कारक और विभक्ति। पूर्व क्लास रे हमें समास सारी तो ये क्लास रे हमें कारक और विभक्ति पढ़ा। यही विषयटी यही टॉपिकटी बहुत ही इंपोर्टेंट आमर अपकमिंग एग्जाम जो बीएड एलटीआर आउ ओडिशार ऑल एग्जाम पाई जो थे ओडिया ग्रामर आसुची बहुत ही इंपोर्टेंट। तो भल भाव आम कारक कौन और विभक्ति कौन बुझा है। तो मो सहित जोड़े कि रुहतु। आज क्लास टी केमी लगे आपण मैंने निहाती कमेंट सेक्शन में कहे बुझला। अच्छा देखा फास्ट कौन देती राजा प्रभात भिक्षुक मानू राजकोषर स्वहस्त गाई गुड़ी को दान कले। ए वाक्य क्रियापद होउची दान कले नुह कि क्रियापद जोटा दान करवा खाइबा पीवा एगुड़ा सब क्रिया पद बुझेगा। ए क्रियापद सहित अन्य पद गुड़िक संबोधित एवं संबोध निम्न मते विचार करा जाय परिबो। ताले ए क्रियापद सहित मते कहिले राजार संबोध अच्छी ना नाई, प्रभात संबोध अच्छी कि नाई, भिक्षुक मानू माने गोटे गोटे प्रति पद संबोध रोचे कि नहीं, तो रोचे ना निश्चित कहिबे। देखिबा वाक्य मध्यरे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबोध रही थाए ताहाकू कारक कुआ जाए। ताहले जदि आमर क्रियापद से कौन थिला दान कले सहित माने क्रियापद ता सहित पूर्व पद गुड़िकर संबोध रही थिले ताकू आमे कौन कहबा कारक। जदि संबोध नथिबो ताकू कारक बोली कहबा नाही। ताले बुझिबा। देखो फास्ट आइसला किए दान कले आसुची क्वेश्चन ना आसुची कि नहीं, दान कले आसुची तो किए दान कले आंसर आसिला राजा। किए राजा, राजा दान कले। ताले किए प्रश्न आसिले जीए दान करूथुबो सी होउची कर्ता बुझेला कि। ताले कौन दान कले, कौन गाई गुड़ी को दान कले। तो गाई गुड़ी को कौन प्रश्न आसिले जोड़ा आसिबो जो उत्तर आसिबो ताकू जाए कर्म बुझेला कि। कहा द्वारा दान कले, कहा द्वारा दान कले माने निज हाथ रे बा हस्त द्वारा दान कले। स्व हस्तर को जाई परिबो बा हस्त द्वारा को करा जाई परिबो। तो जहा द्वारा दान कले सेटा होची करण। मु पुणी मन रखई देबी केमिति आपण कर्ता कर्म करण संप्रदाय मन रखिबे। ताले कहा को दान कले, जो दानटा होची पूरा पूरी दान होची तो कहा को दान कले भिक्षुक मानू दान कले। गाई गुड़ी को कहा को दान कले भिक्षुक मानू। कौन दान करले गाई गुड़ी को किंतु कहा को देले भिक्षुक मानू। से जो कहा को प्रश्न आसीबो सेटा हबो संप्रदान। केउ ठारू दान कले माने कोउठी थिला तांकर से जिंस दान कले। तो राजकोष रे थिला तो राजकोष रु दान कले सेटा होची अपादान कारक बुझिला कि। तो केते बेले दान कले सेटा हबो सकाळे बा प्रभात रे दान कले माने जो केते बेले प्रश्न आसले सेटा होची अधिकरण। ताले आकु आमे शॉर्टकट रे मन रखिया को हेले केमिति जानिबा। टी कु द्वारा द्वारा भल लिखि दोची तो कर्ता रे आसीबो टी कु मन रखि देबे। एटा करण रे द्वारा संप्रदान रे पाई बा कु संप्रदान रे पाई बा कु अपादान रे कौन ठारू अपादान रे रु बा ठारू अधिकरण रे बा ठारे बुझला। फास्ट नोट में कि करथबे फास्ट कौन टी कु द्वारा पाई ठारू रे टा हमर गोटे संबोधन सॉरी संबोध पद अच्छी सेटा कि मन रखिबे किंतु एठी कौन टी कु द्वारा पाई ठारू रे हैला। तो किए राजा किए दान कले आसला राजा। तो जदि हम कहबे लोकटी दान कले लोकटी तो आछि ना सेम राजा टीए भी कहि परिबा राजा टीए दान कले हैला। तो प्रथम रो टी आंसर आसला माने कर्ता कु कहा कु दान कौन दान कले गाई गुड़ी को। तो कु जदि आस्तुबा हमर गोटे चिन्ह सेटा हबो कर्मकारक आउ द्वारा बा रे सेटा हबो कहा द्वारा दान कले हाथ द्वारा बा स्वहस्त रे बा हाथ रे। तो द्वारा आसुले जो कौन चिन्ह ताहले हबो करण। पाई आसुथिले हबो कहा को बा कु माने पाई बा कु हेले भिक्षुक मानंकु आउ
କେଉଁଠାରୁ ଦାନ କଲେ ମାନେ ଠାରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବା ଅପାଦାନ କାରକ। ଆଉ ସପ୍ତମୀରେ ରେ କେଉଁଠା କେତେବେଳେ ଦାନ କଲେ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିଲେ ବା ଚିହ୍ନ ଆସୁଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ବୁଝିଲେ କି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି କି ନାହିଁ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଟା କାରକ କୁହାଯିବ ଆକୁ ହେଲା। ତାହେଲେ କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ କାରକ ହେଉଛି এই ସମ୍ବନ୍ଧ 6 ପ୍ରକାରର ଏହାକୁ ଆଧାର କରି 6 ଗୋଟି କାରକର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ। ବୁଝିଲେ କି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାରକ କାହିଁକି ନା ଆ ସହିତ ଆମର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। ବୁଝିଲା କି? ବୁଝିଲା? ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତା କାରକ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାରେ ଓଜିସିନି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ। ଖରାଦିନେ ପଣସ ପାଚେ ଖରାଦିନେ କ'ଣ ପାଚେ ପଣସ କର୍ତ୍ତା ଏଠି ଆଉ ଆସୁନି ଇଏ ତ କର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି ପଣସ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ତ କର୍ତ୍ତା କାରକ। ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି ରାଜା ତ କର୍ତ୍ତା କାରକ। ବୁଝିଲା କି? ତ କର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା କ'ଣ ତା ଡେଫିନେସନ୍। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯେ ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ଅଥବା ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ତାହା କର୍ତ୍ତା କାରକ। ବୁଝିଲା କି? ଯିଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ କରାଉଥିବ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାହା ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ରିୟାଟା ହେଉଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ। ବୁଝିଲା କି? ଏଠି ଦେଖ କିଏ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। କ'ଣ ପାଚିଥାଏ ପଣସ କିଏ ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି ରାଜା। ବୁଝିଲା କି? ତାର ମୁଖ୍ୟ ଡେଫିନେସନ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଏଠି ରାଜା ନିଜେ ଯଜ୍ଞ ନ କରିକି କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାକୁ ହେଉଛି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ପୁରୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲା କି? ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି କୁଆଡ଼େ ହେଲା ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ହେଉଛି ଯିଏ କରାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲା? ଏଠାରେ ରାଜା ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲା କି? ପୁନଶ୍ଚ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ ନିଷ୍ଠା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କର ପାଟ ଦେଖି ଚାଲ। ହେଲା ତାହେଲେ ଉଲ୍ଲିଖିତ 4 ଗୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଅଛି। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତୁମେ। କାହାକୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର ତୁମେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ ନିଷ୍ଠା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କର ତୁମେ ନିଷ୍ଠା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କର ତୁମେ ବାଟ ଦେଖି ଚାଲ। ଏଠି ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କିଏ ତୁମେ ଉହ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ହେବ ତୁମେ। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ବୁଝିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ କର୍ତ୍ତାର ମାନେ କାରକର ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିବା। 6 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାରକ ଅଛି କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ଅପାଦାନ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅପାଦାନ ଆଉ ଅଧିକରଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ବେସିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଯଥା ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ତ କର୍ମ କାରକରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଚିହ୍ନ କୁ ଥିବ ଟି ପରେ କୁ ଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ କହିବେ ଏଠି ରେଡ଼ିଓରେ କୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ରେଡ଼ିଓ। କ'ଣ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ମକାରକ। ତାହେଲେ ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଯଦି କହିବା କର୍ତ୍ତା କାରକ କିଏ ହେବ ମାର୍କୋନି। କିଏ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ମାର୍କୋନି। ହେଲା ଛାଡ଼ ଆମେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ତ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ମକାରକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ରେଡ଼ିଓ କହିପାରିବା ବା ରେଡ଼ିଓକୁ କହିପାରିବା। ବୁଝିଲା କି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମକାରକ। ଯେହେତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ତେଣୁ କର୍ମକାରକ। ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଚିହ୍ନ କୁ ଏବେ ଆସିଲା। ବୁଝିଲା କି? ଏଠି କହିବା ତ କ'ଣ
एटी कोठी जाइथिले कु आसुची ना नहीं नील आर्मस्ट्रंग केउठाकू जाइथिले कु आसुची से कौन हो बा केउठाकू कु आसुथिले भी सेटा हबो कर्म कारक केउठाकू जाइथिले चंद्र को जाइथिले बुझिला कि कु आसुची तो सेति पई हेटा होची कर्म कारक इंग्रेज माने भारत को खंड 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 करदेले इंग्रेज माने कहा को खंड खंड करदेले कु आसुची कि नहीं तो भारत को कर्म कारक बुझिला कि बाकी तीन गोटी वाक्य रे कर्म गुड़िक यथाक्रम रेडियो चंद्र को भारत को बुझेला देखिबा कौन उद्भावन करथिले हला रेडियो केउठाकू एटी तो कौन आसुनी कहबे प्रश्न ताले कु तो अछि कि नहीं कु चंद्र को जाइथिले मु कहिथिली चिन्ह थिबो कु थिले द्वितीय विभक्ति चिन्ह ताले एटा होची कर्म कारक कहा कु खंड खंड करदेले भारत को प्रश्न रे उत्तर रे कु आछि कि नहीं तो कर्तार क्रिया साधन रे जहाँ अभिलषित ताहा कर्म कारक प्रायतः डेफिनेशन पढ़ाई देले के मन रखी पारंतनी किंतु मु आपन मानको जो अनुसार कहूची सेही अनुसार मन रखिले आपन माने भल से एग्जाम रे करि परिबे तो कु आसुथिले जदि हमर आंसर सेटा होची कोन बा कु प्रश्न कले जदि आंसर आसतो कु ताहले सेटा होची कर्म कारक ताले कर्तार क्रिया साधन रे जहाँ अभिलषित ताहा को कह जाय कर्म कारक बुझेला कि देखिबा एति तो बुझी गले तापरे कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति हुए कर्म कारक रे कोन विभक्ति हुए द्वितीय आम प्रथम कर्ता कारक रे प्रथम विभक्ति और कर्म कारक रे द्वितीय तापरे बढ़िबा करण कारक कौन देछि आमे पढ़िथिले रे बा द्वारा द्वारा थिबो न रे थिबो सेठा हबो करण कारक किंतु सेटार मीनिंग टा आस्तबो द्वारा रे थिले भी मीनिंग टा आस्तबो द्वारा काठुरिया कुठारी रे गच्छ काटु अछि तो कहा द्वारा गच्छ काटु अछि कुठारी द्वारा बा कुठा सॉरी भूल कर देली सॉरी कुराड़ी कुठारी कर देली कुराड़ी काठुरिया कुराड़ी रे गच्छ काटु अछि तले कहा द्वारा काटु अछि कुराड़ी द्वारा बा कुराड़ी रे जोटा आंसर आसुथबो सेटा हबो किंतु गोटे जिनिस माध्यम रे बा द्वारा करूची कि नहीं से जिनसटा होची कुराड़ी तो सेति पय एटा होची करण कारक करण कारक रे केउ विभक्ति तृतीया विभक्ति कर्ता कारक रे प्रथमा कर्म कारक रे द्वितीय करण कारक रे तृतीया बुझिले कि लोकटी जाल रे माछ धरु अछि जाल रे अच्छा आपण माने क्वेश्चन करिवे एटा रे भी तो सप्तमी विभक्ति रे अछि मु आपण मानक एबे भी कहि सारिछि जोटा माध्यम रे हमें करंती सेटा होची करण कारक तो रेटा हमें अधिकरण रे बुझिबा सप्तमी विभक्ति रे बुझिबा किंतु करण कारक कोन जाल रे तो जाल माध्यम रे गोटे जिनस माध्यम रे माछ धरुची तो द्वारा तो माध्यम माने द्वारा तो जाल रे माछ धरु जेटा होची करण कारक से कलम रे लेखु अछि कलम द्वारा बा कलम माध्यम रे लेखु अछि गोटे जिनस माध्यम रे तो सेटा होची करण कारक बुझला एडी देखो प्रश्न देछि आमे प्रश्न कले कोन करबा कहा द्वारा गछ काटु अछि कुराड़ी द्वारा बा कुराड़ी रे कहा द्वारा माछ धरु अछि जाल रे कहा द्वारा लेखु अछि कलम रे तो द्वारा प्रश्न कले जहाँ आंसर आसीबो सेटा होची करण कारक रे तृतीय विभक्ति होता है जहाँ साहाय्य रे क्रिया साधित हुए बा क्रिया साधन जे प्रकृष्ट कार्यकारी ताहा होची करण कारक ताले देखिबा करण कारक रे केउ विभक्ति होता है करण कारक रे तृतीय विभक्ति तापर आसला संप्रदान कारक कोन राजा दरिद्र मानू अन्न दान कले आगे मु फास्ट संप्रदान कारक रे को विभक्ति कहि दउची चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक रे चतुर्थी विभक्ति ताले आर चिन्हटा कोन आम जानथिले टी कु द्वारा पाई बा कु आ गोटे मन रख जदि आम गोटे जिनिस टोटाली ऊपर दान कर दउचंती पूरा पूरी दे दउचंती ताकू आम भी कहबा संप्रदान कारक बुझिला कि दान करदेले आंसर भी माने चिन्ह भी कु आसुथबो बा पाई आसुथबो सेउडा भी कह जाए कौन चतुर्थी विभक्ति रे संप्रदान कारक तो देखिबा राजा दरिद्र मानू अन्न दान कले तले कु आसुची कुरे द्वितीय विभक्ति थिला किंतु एटी चतुर्थी विभक्ति होची तो माने कंफ्यूज हो जिवे कोडा हबो ताले द्वितीय ना चतुर्थी ताले देख राजा कौन करचंती दरिद्र मानू कौन दउचंती अन्न दान करूचंती
अन्नटा देले कौन नहीं आसबे कि पूरापूरी दौरान कि ना जहाँ को पूरापूरी दान कराए से भी संप्रदान कारक हुए माने आसुथ्व चिन्ह आ दान भी करा पूरापूरी भाव में ताकू हूँ कहवा आम चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक ताले सेमती गृहिणी भिकारी को भिक्षा देले आम भिकारी को भिक्षा देले आम नहीं आसुँच पुणी पूरापूरी दान कर दौरान तो दानार्थे चतुर्थी जोटा कि दान पूरापूरी देदेले संप्रदान कारक होता है बुझेगा कि राजा पुरोहित मानू सुना मोहर देले राजांकर तो बहुत सुना थाए तो से पुरोहित मानू खुशी रे सुना मोहर देले पूरा तो प्रदान करदेले तो कु आसूची चिन्ह आउ देदेले तो सेटा होची संप्रदान कारक। देख जहाँ को कौन सी वस्तु सम्यक रूपे दान करा जाए ताहा संप्रदान संप्रदान अर्थ होची सम्यक रूपे दान तो क्या दान करागला अटे दरिद्र मानू भिकारी को पुरोहित मानू तो दान करने जोगु एठी होची संप्रदान कारक है आर चिन्ह कौन कु थिबो चतुर्थी बेले कु थिबो बा पाई थिबो हेई एटा देछि कौन धोबा को लुगा दियो किंतु एटा कौन मते कहिलो संप्रदान हबो कि नाही दरजी को कन्ना दियो कांथ वाला को लुगा सॉरी कंथा वाला को लुगा दियो मते कहिलो एटा संप्रदान हबो कि नाही ना एटा संप्रदान हबो नाही आपण माने भाबिबे जो लुगा तो माने दबा अर्थ रे अछि दानार्थ तो चतुर्थी ना संप्रदान कारक हबो देई देले हम संप्रदान कारक हेले एठी धोबा को जो लुगा दिया जाउची सेटा कोन पूरा पूरी भाव दिया जाउची ना धोबा लुगा सफा कर सारिके हमको रिटर्न करिवो तो तेणु सेटा होची संप्रदान परिवर्ते कौन हम द्वितीय व्यक्ति कु चिन्ह अच्छी ना तो कुरे आम संप्रदान जानी कुरे आम द्वितीय विभक्ति कौन कर्मकारक आम जानी तो द्वितीय विभक्ति हो दरजी को कना दियो ये हम द्वितीय विभक्ति कांथ वाला को लुगा दियो ये हम भी द्वितीय विभक्ति कहीं एगुड़ा समस्त को सम्यक रूपे दान करा पूरापूरी भाव में दान करा जाऊ नाही से माने काम सारिकी आमको रिटर्न करदेवे ए तीन गोटी वाक्य धोबा दरजी कांथवाला को दि जाऊँ वस्त्र से माने पूर्ण अधिकारी नुहति पूर्ण अधिकारी कि पूरा दिगला कि दिगला ना जोटी ग्रहिता दत्त वस्तुर पूर्ण अधिकारी हो न सेठारे ग्रहिता ठारे संप्रदान कारक न होई सेठारे कर्म कारक होता है कहीं ये कु अच्छी कुरे कही कर्म कारक कुरे कही संप्रदान कारक जोटी सम्यक रूपे दान करा जाय थाए सब पूरा दे दि जाए सेटा को संप्रदान कारक कह जाए किंतु दि जाई न थाए जोटी कु थिबो सेठी होबो कर्मकारक कर्मकारक रे द्वितीय विभक्ति संप्रदान रे चतुर्थी विभक्ति बुझेला संप्रदान कारक रे की विभक्ति होता है चतुर्थी विभक्ति तापर देखिबा अपादान कारक अच्छा अपादान कारक रो कोन कहितले चिन्ह रु बा ठारू चिन्ह जदि थिबो ताहले सेटा अपादान कारक देखिबा गछरु पत्र पड़िला कोठु पड़िला केउ ठारू पड़िला प्रश्न कले उत्तर कौन आसब गछ रु आसुची कि नहीं तो गोटे स्थान रु माने कौन विच्छिन्न हेले सेठा ताकू आमे अपादान कारक कहबा माने सेठारु बाहरिले निर्गत हेले ताकू भी अपादान कारक कहबा तले गछरु पत्र पड़ला माने अलगा हे गला तो रु भी आसुची चिन्ह सेटा होची अपादान कारक रे क्या विभक्ति पंचमी विभक्ति आकाशरु धूमकेतु छिड़िला तो आकाशरु धूमकेतुटा जो आसूची सेटा छिंडिला बोली कह जाए तो कौठारु आसूची उत्तर रु आसूची नहीं चिन्ह तो आकाशरु आसूची तो हैला अपादान कारक पर्वतरु पत्थर खसिला पर्वतरु विच्छिन्न हैला तो सेतिपय कह जाए एटा पर्वत रु आसूची तो सेतिपय अपादान कारक तो प्रदत्त वाक्य गुड़िक गछरु पत्र आकाशरु धूमकेतु और पर्वतरु पत्थर विच्छिन्न होइअछि तो पड़िला छिंडिला खसिला क्रिया द्वारा विच्छिन्न होगा स्पष्ट होउछि तले तार डेफिनेशन होची क्रिया द्वारा गोटे वस्तु अन्य वस्तु ठारू विच्छिन्न होगा जना गले जो वस्तु ठारू विच्छिन्न हुए तार अपादान कारक हुए तले गछरु विच्छिन्न हैला तो गछरु होची अपादान कारक आकाशरु छिड़िला आकाशरु होची अपादान कारक पर्वतरु विच्छिन्न हैला तो पर्वतरु होची अपादान कारक तो एते मन रखा न गले भी तो रु चिन्ह जार थिबो सेटा होची अपादान कारक से पदटा होची अपादान कारक बुझेला तापर देखिबा प्रश्न यदि करा जाय कोन केउतिर पत्र केउंटु पत्र छिड़िला गछरु केउंटु बा केउतिर धूमकेतु छिड़िला आकाशरु
କେଉଁଠୁ ପଥର ଖସିଲା? ପର୍ବତରୁ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କେବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବ, ବିରତି, ଆରମ୍ଭ, ରକ୍ଷା, ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ପରାଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ମନେ ରଖିଦେବେ ଏତିକି, ତାହେଲେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଟା ହେବ ଅପାଦାନକାରକ। ଦେଖ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମାନେ କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀରରୁ, ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରୁ, ତ କ୍ଷୀରରୁ ହେଉଛି ଅପାଦାନକାରକ। ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତି ନେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ନ ମନେ ରଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ରୁ ଅଛି ଚିହ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହେଉଛି ଅପାଦାନକାରକ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ, ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତ ମୂଳରୁ ରୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଅପାଦାନକାରକ। ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରୁ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଅଛି? ବିପଦରୁ, ସେଟା ଅପାଦାନକାରକ। ଆଉ ରକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନକାରକ ହେବ ସେଇ ଅର୍ଥରେ। ବୁଝିଲା କି? ତ ଏଇସବୁ ଦେଇଛି ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ପରାଜୟ। ତାହେଲେ ଅପାଦାନକାରକରେ ଆମେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଜାଣିଲେ? ଅପାଦାନକାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରୁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଅପାଦାନକାରକ। ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମନେ ରଖିଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ରେ ବା ଠାରେ। ଦେଖିବା ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି, କେଉଁଠାରେ? ରେ ଅଛି, ତ ଗଛରେ ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକର କି ବିଭକ୍ତି? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ତ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ବା ସେଇ ସ୍ଥାନର ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା କି? ଗଛରେ, ତାହେଲେ ଏତେ କଥା ନ ମନେ ରଖିକି ଏଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ କିଏ ମନେ ରଖିବା ଏତେ? ତାହେଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିଦେବା ଯେଉଁଠି ରେ ଚିହ୍ନ ଥିବ ବା ଠାରେ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ବୁଝିଲା କି? କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଗଛରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ। ବୁଝିଲା? ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତା ସ୍ଥାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକରଣ କାରକଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନ ଯଦି ସୂଚିତ ହେଉଥିବ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କୁହାଯାଏ ବା ଆଧାରାଧିକରଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାଳାଧିକରଣ, ଆଉ ବୈଷୟିକ ଆଧାର, ସେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା କାଳାଧିକରଣ। ସେ କାଳାଧିକରଣକୁ ପୁଣି ବିଭକ୍ତି କରାଯାଏ ଆଧାରାଧିକରଣର ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ, ଐକଦେଶିକ ଆଧାରାଧିକରଣ, ବୈଷୟିକ ଆଧାରାଧିକରଣ, ଆଉ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟାପିକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ସେଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ବର୍ଷାର ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କ'ଣ? ବା ଆଧାର। ମାଠିଆରେ ଜଳ ଅଛି, ଆଧାର ଜଳ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ଅଛି? ମାଠିଆରେ। ତ ମାଠିଆ ହେଉଛି ଆଧାରାଧିକରଣ ବା ଆଧାରାଧିକରଣ ହେବ। ଯେ ସ୍ଥାନାଧି ବା କାଳାଧିକରଣ କ'ଣ? କାଳ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗୋଟେ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେବ କାଳାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ବା ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଲା। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆଧାରାଧିକରଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଐକଦେଶିକ, ମାନେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି, ଗଛରେ ଐକଦେଶିକ ଆଧାରାଧିକରଣ ହେବ। ବିଷୟାଧିକରଣ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ, ଯେମିତି ବିନୟ ବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ, ତ ବିଷୟାଧିକରଣ ଆଧାରାଧିକରଣରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ବା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଆଭିବ୍ୟାପିକ ଆଧାରାଧିକରଣ କ'ଣ? ତିଳରେ ତେଲ ଥାଏ। ତିଳରେ ହେଉଛି ଆଭିବ୍ୟାପିକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ବୁଝିଲା? ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କାରକ ବିଭକ୍ତି। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି।